वेलकम क्लास गणित विषय षष्ठ श्रेणी समस्त छात्र छात्री को तुम स्निग्धा आंटी बहुत बहुत स्वागत। आज आम पृष्ठा 8 किए बड़ किए सान यार तुलना करवा संख्या मान जानिबा आउ आमे बड़ और सान संख्या को तुलना करवा। तार मु पठन करुच्ची पिला माने समस्ते निजर बही को ध्यान देव। 5टी सहरर लोक संख्या यथाक्रमे 8 अयुत 9392, 7 अयुत 2503, 1 लक्ष 2 अयुत 4250, 1 लक्ष 2 अयुत 878, 2 लक्ष 1 अयुत 740। एही सहर गुड़िकर लोक संख्या को बड़रू सान क्रम सजाइबा। ताहले आमको एठारे जणाई दियागला जे बड़रू सान। तो प्रथमे बड़ संख्या को नेबा तापर कमी कमी आम सान संख्या को क्रम अनुसार सजाइबा। ताहले 5टी सहर लोक संख्या देइछि एठारे। ताहले 5टी सहर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम 5टी सहर लोक संख्या देइछि। ताहले आमे ताकू नामकरण करदेबा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम मु संख्या द्वारा ताकू चिन्हाई देली। एबे आस सूचनाटा को आमे पठन करिबा। आस प्रथम दुईटी सहरर लोक संख्या को तुलना करिबा। एठार प्रथम दुईटी कहिले किए 1 नंबर एवं 2 नंबर सहर। तो प्रथम सहर लोक संख्या से कही 8 अयुत 9392। द्वितीय सहर लोक संख्या केते बतई 7 अयुत 2503। तापर पृष्ठा को जीवा पृष्ठा 9 को। एठारे उभय संख्या 5 अंक विशिष्ट। प्रथम संख्यार अयुत स्थानर अंक द्वितीय संख्यार अयुत संख्या स्थानर अंक को तुलना करिबा। ताहले पिला माने जेहेतु संख्या दुईटी आमर अयुत स्थान रे अछि तेनु करी आमे प्रथमे अयुत स्थानर संख्या को नहीं तुलना करिबा। एठारे अयुत घरर स्थान संख्या अछि 8 तापरे द्वितीयटी अछि 7। तेनु करी एठारे बड़ की हैला पिला माने 8। तेनु करी 8 अयुत 9392 बड़ चिन्ह दिया जाइछि 7 अयुत 2503। मुझे खातार के सरलीकरण कर दूसरी पिलाने जानिबा। प्रथम लिखली प्रथम अध्यायर आमर किए बड़ किए सान ये विषयटी मैं पठन कली। एठारे संख्या प्रथम सहरर लोक संख्या देइछि 8 अयुत 9392 आउ द्वितीय सहरर लोक संख्या कही 7 अयुत 2503। एठारे आमर एकक दशक शह हजार अयुत स्थानीय मान दे देछि। तेणुकरी समस्त संख्या देख पिला माने गणन कला परे जानि परिबा 1 2 3 4 5 5 अंक विशिष्ट। एटा मध्य 1 2 3 4 5 5 अंक विशिष्ट। तेणु 5 अंक विशिष्ट संख्या घर को कौन पढ़ा जाए यार स्थानीय मान थाए अयुत। एठारे मध्य अयुत। तेणुक जेहेतु दुई जन जाक अयुत घर स्थान स्थानित होइचंती तेणुकरी ए दुई मध्य आम बड़ बाछिबा। बड़ हेउछि हमर 8 हेउछि बड़ आउ सान किए होछि पिला माने 7। तेणुकरी से अनुसार आमर आम जानी पारले जे 8 अयुत 9392 संख्याटी बड़। तेणुक बही कही 8 बड़ चिन्ह 7। तारे पिला माने एठारे आमे बड़ चिन्ह को परि भाव रे चिन्हित करथाओ एपरि भाव रे चिन्ह देव। एहाको बड़ चिन्ह आमे बुझाओ ताको आमे इंग्लिश रे जते पठन करू हमको सुविधा हुए पठन करिया पई जते आमे पढू
8 is greater than 7 এই সংখ্যাটাকে আমি পঠন কରୁ কিপରି याकू कहू कहला बेले ग्रेटर देन এই চিহ্নটি হচ্ছে আমার গ্রেटर देन চিহ্ন পিলাମାନେ এটিକୁ মন ରଖିବେ ତେଣୁକରି ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ 8 ୟୁତ 9392 ଇଜ୍ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 7 ୟୁତ 2503 ପାଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝାଇଛି ଆମେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନାକୁ ଯିବା। ଏବେ 8 ୟୁତ 9392 ଓ 1,02 ୟୁତ 4250 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ये ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି 1,02 ୟୁତ 4250 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 8 ୟୁତ 9392 କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ସହରର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି 1,02 ୟୁତ 4250 ମୁଁ ଲେଖୁଛି 1,02 ୟୁତ 4250 ତାପରେ ସେ କହିଛି ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ୟୁତ 9392 8 ୟୁତ 9392 ତେଣୁକରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେ ବଡ଼ କାହିଁକି କହିଛି ଯେହେତୁ ବଡ଼ କହିଛି ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ କହିକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଏଇଠି ବଡ଼ ବୋଲି ବହିରେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ବତେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ଏଠାରେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ 6 ଅଙ୍କ ଥିଲେ କେଉଁ ଘରକୁ ବୁଝାଯାଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 6ଟି ଅଙ୍କ ଥିଲେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ସେ କହିଛି ବହିରେ ଆମକୁ କହିଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ସାନ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ତୁଳନା କଲା ଭିତରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ସାନ କାହିଁକି ସାନ ହେଲା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି 1 2 3 4 5 ବା 1 2 3 4 5 ଏଠି 5 ଅଙ୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 5 ଅଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଘରକୁ ବୁଝାଉ ପିଲାମାନେ ଅୟୁତ ଘରକୁ ବୁଝାଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ 6 ଅଙ୍କ ଅଛି 6ଟି ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେ ବହିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କାହାଠାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା 1,02 ୟୁତ 4250 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 8 ୟୁତ 9392 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲିଖିବା ଆଉ ପଠନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତୁଳନା କର ଓ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏଇଠି ତୁମକୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆମେ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଖାତା କଲମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତୁମର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ସହର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠାରେ 8 ୟୁତ 9392 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠାରେ 7 ୟୁତ 2503 ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରୁଛି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତୁଳନା କରୁଛି। ଆମେ ତ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅୟୁତ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହୋଇଥାଏ ଅୟୁତ ଘର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅୟୁତ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତୁଳନା କଲି ଯେ 8 ହେଉଛି ବଡ଼ 7 ଠାରୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ 7 ହେଉଛି
सान 8 ठारू एटा मध्य हमें कहि परिबा जदि 8 बड़ होउची 7 ठारू एठी होउची बड़ आ ये होउची सान यदि एठारे अयुत घरर स्थानीय मान देखि हमें संख्या को तुलना करूचे तेबे 8 जदि बड़ होउची तले 7 होउची सान तेणु कर एठारे आमे आउ गोटे कथा मध्य कहि परिबा 7 मध्य सान 8 ठारू ठीक अछि ताको मु लेखिली 7 is less than 8 ताहले पिला माने 7 होउची सान काहा ठारू 8 ठारू ताहले को हमें किपरि भाबरे पढिबा लेस देन एही संख्या को हमें कोन कहिबा लेस देन माने सान संख्या रो चिन्ह ताहले पिला माने आमे संख्या टू किपरि भाबरे लिखिबा एबे देखो लिखिली 7 अयुत 2503 is less than 8 अयुत 9392 ताहले संख्या टू हमें किपरि भाबरे पढिबा is less than ताहले माने एटा होची सान संख्यार सानर चिन्ह तेणुक आज आम गोटे कथा जानले कौन जानले पिला माने मन रखि बड़ चिन्ह किछि चिन्ह आम जानले ताकू पठन करी शिखले आउ चिन्ह मध्य दे शिखले बड़ चिन्ह आम कहिबा इज ग्रेटर देन आउ सान चिन्ह को आम देबा इज लेस देन ताकू आम कहबा ग्रेटर देन आउ एटू को आम कहबा लेस देन पिला माने एही चिन्ह को तुम प्रयोग करी तुमर अभ्यास कार्य 1.4 प्रश्न गुड़ी को समाधान करने को चेष्टा करिवो एठारे 1 नंबर प्रश्न कहिछि ग्रेटर देन लेस देन एंड ओ समान चिन्ह मध्यरु उपयुक्त चिन्ह को कोठरी मध्यरे लेख ताले एठारे हमर एही प्रश्नर समस्त उत्तर को तुम्हें समाधान करि पारिबो बोली मोर आशा और विश्वास तुम्हें घरे चेष्टा कर निश्चित भाव में पारिबो कौनसी कष्ट कार्य नहीं यह अति सहज समस्त छात्र छात्री को बहुत बहुत धन्यवाद घरे सुरक्षित रहिबो घरे रहिबो परिवार जत्न नब रहिली पुणी नुआ क्लास को पुणी देखा हबो आज पई एतिकी थैंक यू।